নমস্কার। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদের মাননীয় নাটক দেখতে দেখতে আমরা পাগল হয়ে যাব। আগামী দিনে আমি অনুরোধ রাখব আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়াকে যাতে মিথ্যাশ্রী পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। উনি দিল্লি গিয়ে দিল্লি পুলিশের সামনে বলছে, এ দেখো घर का कपड़ा पहन के आया, ছবি कुछ और बता रहे हैं मैडम। दिल्ली जाने का टाइम आपका कपड़ा का कलर कुछ अलग था और उधर जो नाटकबाजी कर रहे हैं ना उसका कलर कुछ अलग है। आदमी लोगों का पास दिमाग है, सब समझता है आपका और आपका भांजे का। আপনাদের নাটক পশ্চিমবঙ্গবাসী কেন গোটা দেশের মানুষ জানে। তো আপনারা এই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। উনি কাপড় বদলানোর টাইম পায় নাই, কিন্তু মাইকটা যে হ্যালো হ্যালো করছে না ওটা নিয়ে যাওয়ার ঠিক সময় হয়েছে। সত্যি देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया है, देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया है, देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया। इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। ये क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग आकर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा उधर में जाके वो लोग छेड़ करे।